Gilusad sa Bureau of Internal Revenue Marso 8 ning tuiga ang National Tax Campaign alang sa tuig 2024. Asa gilatag na nila ang annual calendar of activities. Matud ni Saadudin Makarambon, officer in charge sa Revenue District Officer, ginaawag nila ang publiko sa pagbayad sa ilang saktong buhis ug naa sa insaktong oras. As we all know, the deadline will be on April 15, 2024. So we encourage our taxpayers that to wait for the deadline. They can file earlier, file now, okay? Kahibaluan ang pagbayad og tax, usa lang sa puhunan sa gobyerno og ekonomiya aron nga matabangan nga mapalambo ang usa ka nasud. Gawas niini lakang sabkini aron nga maandam ang nasud bisan pa sa umaabot nga panahon. Lalo nating patatagin ang ating pagkamakabayan dahil ang buwis sa bayan din naman napupunta. Ang bawat piso na ating ipinabayad na buwis ay isang piso na ginagamit para sa ating mga proyekto, para sa ating mga programa, at para sa ating mga kababayan. Asenso mabilis. Echo deeply with us as taxpayers the value of paying of right taxes to our nation's progress. As partners, we also believe that by promoting responsibility tax practice. We understand how vital our contributions to the national development. Paying our taxes is not just following the law, it is about investing in our country's future, such as infrastructure, public services, and economic growth. Dugang ni Makarambon, dako ang papel sa mga taxpayer. Dako sab ang pasalamat niini ngadto sa mga mi-contribute. Gumikan naabot nila ang target sa tuig 2023. Samtang lauman nila ang kooperasyon sa katawhan alang sa karong tuig 2024. Number 110 General Santos City was able to collect more than 5 billion pesos, 400 million more than the assigned collection goal. Because of that impressive collection performance, naging top 3 nationwide ang ating revenue region number 18, Coronadal City, among top performing revenue regions. Gani gihatagan og pasigarbo ang pipila ka personahe o mga negosyante gikan sa Sarangani Province ug Jensan dungan sa gilusad nga aktibidad tungod sa dako nilang ambag sa ekonomiya ug padayon pang suporta. As yung income taxes, both individual and corporate income tax. Sabi nga natin kanina, walang bansang makakasurvive pag walang buwis, no? There's also some who say that taxes are what we pay for our civilization. We may have all these kinds of amenities provided by the government, social health services provided by the government, itong mga infrastructure, networks of road and highways. We have new hospitals, new school buildings. No? In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.